आसीछि पार्वण धरावतरण करिछंती जगज्जननी माँ दुर्गा। मांको आगमन रे गाँठू सहर सबुठी उत्सव मुखर। मंडपरे दर्शन देउछंती माँ। शक्तिपीठरे चलिछि देवींको महानवमी पूजा। नवरात्रि अवसर रे चलचंचल होई उठिछि राज्यर प्रमुख शक्तिपीठ। रीति नीति पूजा विधि अनुसार चलिछि मांको पूजार्चना। घंट घंटा और मंत्रध्वनि रे प्रकंपित हेउछि पूरा परिवेश। मां को दर्शन करिबा पई शक्तिपीठरे श्रद्धालुंक भीड़ जमुछि। आध्यात्मिक और भक्तिमय परिवेश मध्यरे भक्त माने मां को बेश दर्शन करी करुणा लाभ करुछंती। आउ नवरात्र व्रत धारण करी श्रद्धालु माने मां को पूजार्चना करुछंती। विभिन्न पूजा मंडपरे सुउच्च तोरण श्रद्धालु को आकर्षित करुवा बेले मयूरभंज जिला सारसकणा सारस क्षेत्र में चलित वर्ष शारदीय दुर्गा पूजा कमिटी तार 79तम पूजा उत्सव पालन करुछि। एटा एटा हला 79 अब फल महंगे काई हम वर्ष को वर्ष एटा उन्नति को होउछि भविष्य रे आहुरी बलो एटा 79 years 79 এই বছর ভালো পূজা কইলে এইছি ভালো পূজা হচ্ছে হ্যাঁ দিন হয়ে চালিব এই নবমী হলা কালী দশমী দশরা হলো তারপরে মূর্তি বিসর্জন হলো বজেট কিনতে হইছে বজেট ঠিকঠাক আছে প্রত্যেক সাল আমরা বজেটটা হয়ে এটা भी बजेट प्रत्येक बছর মানে হারাই সমস্যা থেকে চল আস্তে আস্তে বহুত এটা সরকার আসলে এটা আসলেই পারে খরাবে করে কইছন্তি পাস এই উৎসবর মাহল আজ গাঁঠু শহর সবুটি চৌকন্তর তবে আমরা আজ পৌঁছছো ভারতকণা ময়ূরভঞ্জের ভারতকণা তিনটা মণ্ডপ এটা হয়ে আমি আলোচনা করিবা আমার সহিত অଛନ୍ତି ভারতকণা তো पूजा कमिटी आलोचना करवा मो नाम संजय कुमार भोल पूजा पूजा केते दिन धरी केते वर्ष होलानी पूजा पूजा तो बहुत वर्ष होलानी 80 वर्ष धरी पूजा चली आपनकर पूरा धूमधाम रे पालन हुए 1946 मसीह पूजा आरंभ होईची এবং চালিছি মধ্যে চালিব এবছর বহুত উন্নত ধরনের পূজা মধ্যে হয়েছে এবং লোক সংখ্যা भी बहुत বড়িছন্তি এবং সাংস্কৃতিক কার্যক্রম भी बहुत বড় আরম্ভরে হয়েছিলা এবং আজি মধ্যে মাଙ୍କର প্রোগ্রাম রয়েছে এবং নবমী পূজা মধ্যে চালিছে এবং আসন্তা কালীকু আপনার দশহরা বহুত বড় আড়ম্বরে সারসকণা দুর্গা পূজা আমি জানিছি দশহরা সময় এই সারসকণা অঞ্চলে বহুত বড় বড় রাবণ পড়ি হুয়ে কিন্তু রাবণ পড়ি কি হুয়ে রাবণ পড়ি তো সবু জায়গায় হুয়ে কিন্তু এটি আপনার সারসকণা দুর্গা মণ্ডপ ইয়ে আয়োজনের দশহরা বহুত বড় আড়ম্বরে হুয়ে। ধন্যবাদ। তবে সে কହୁଥିଲେ कि ସାରସକଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁଠାରେ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ରାବଣ ପୋଡ଼ି ସାଙ୍ଗେ ମାଙ୍କ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସାରସକଣାରୁ ତପନ ନାୟକ କଳାକଲାଏ।